Oh, 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 hey, oh, hey, yeah, oh, yeah, afulegi la masango, hey, yeah. Ya rategang e re ke dumediše ka ina la morena Jesu Kriste wa Nazareta tšatšing la lekgono lena tšatšing leo re tlo abelanang lentšu la modimo re dumelele re boledišane le wena ka lentšu la modimo sa le ka gae o sa lebeletše televišene ya gago mo ge di ya rategang re leboga modimo re sa kopane today ke dumela modimo gore re tlo kwa lentšu la gae le le tlo gola maphelo a rena ke dumela modimo gore modimo ke modimo a lentšu la hae and ke modimo a bonang dipelo and ke modimo a berekang ka lentšu la hae le ka nako ya hae re leboga modimo anke re se ka ra senya nako mo ge di a rategang re lentšong la modimo straight mo bukeng ya Genesis chapter 21 re thome ka verse 14 re theoge le yona ge re humane e balega ka tsela eng. Early in the next morning, Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulders and then sent her off with the boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went off and sat down about a bow shot away, for she thought, I can't watch the boy die. And as she sat there, she began to sob. God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, What is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation. Then God opened her eyes, and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. God was with the boy as he grew up. He lived in the desert and became an usher. While he was living in the desert of Paran, his mother got a wife for him from Egypt. Ka lentšu la hae modimo a rena ka lebitso le le maatla lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta papa re leboga lentšu la hao le modimo ka re sa le badileng anke modimo ka le shegofatše lentšu le fihlelle mmogedi ya rategang a sa le ko gae modimo ka ya phagamileng go fihlella bophelo ba hae modimo ka go ruta lentšong la hao gore matlafatša ditumelong tša rena ka lentšu la hao ka lebitso le le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen mogedi ya rategang re a leboga go kwe lentšu la modimo mo re ne re sabala gona bukeng ya Genesis ke dumela modimo ka pelo ya ka moka ke motho ya ratang modimo lentšong la hae because modimo ke modimo a lentšu la hae and ge lentšu la hae le tšwa le na le morero fo maphelo a rena jo lentšu la modimo le na le morero ka bophelo ba hao mo ge di a rategang ke sa tlo abelana le wena molaetša ona o reng modimo o kgona go araba motho ge a ekwa sello sa hae ke nyaka gore re bolele ka sehlogotaba sena se se reng leganata le na le mo lefellang gona sehlakahlaka go ba lefella le na le mo lefellang gona sehlakahlaka se sengwe le se sengwe se na le mo sefellang gona leganata le lengwe le lengwe le na le mo lefelelang gona bothata jo bongwe le jo bongwe bo na le mo bofelelang gona mo ge di ya rategang mo re bala lentšu la modimo bukeng ya Genesis chapter 21 re kwa ka Hagara yo e neng e le mofepi wa Abrahama le Sara lentšu la modimo le re after ge Sara a snoima a iba le ngwana then ya ba gore o bola le Abrahama o re raka molata yo because ngwana hae a ke ba ja bohwa le ngwana wa ka Isaac lentšu la modimo le re e le mesong Abrahama a tša dijo le metse a di neela Hagara a mo fa le ngwana a ba šupa tsela goba a ba neela tsela lentšu la modimo le re ya ba gore
ha khara wa tswa wa sepila ya ba gore o felela go ba o timella setlhakatlhakeng se se bitswang Berseba o fihla ka ra lefella o fihla ka ra setlhakatlhaka kana mmogedi ya ratega setlhakatlhaka ke tulo e senang tshepo ka gore ya yona setlhakatlhaka ga ona kholofelo go fihlile o setlhakatlhaka o fihlela ko tlhoka hope mo bophelong ba gago ka baka la gore o setlhakatlhakeng o leganateng leganata ke ntho e le goreng go omeletse pleke ya ona leganateng ke tulong e le goreng ga ena metsi leganateng ke tulo e le goreng o keke ba bona le motho tseleng ye o tsamaya mo go yona leganateng ke tulong ye nngwe e le goreng e dry e omile mo e le gore le moya ona le ge o foka kore wa tsebakeng kwa dryness kore wa kore go omile tulo yena ga ona bophelo setlhakatlhakeng leganateng mogedi ya rategang ga ona bophelo but ke nyaka go bolela mantšwana a gore setlhakatlhaka se sengwe le se sengwe goba lefella le lengwe le lengwe le na le mo lefellang gona bothata jo bongwe le jo bongwe bo na le mo bofelelang gona mogedi ya rategang e re ha gara a fihla setlhakatlhakeng sa Berseba and ntho ko sha botlhoko kore ga a fihla setlhakatlhakeng sa Berseba a timela ka o fetišiša mogedi ya rategang setlhakatlhakeng sona seo ga a timetše ka yona mokgwano e re dijo le metsi tše ba ne ba mo file tšona tša fela ke mo mathata a thomileng gona dijo le metsi tša fela mogedi ya rategang dilo tše batho ba re fang tšona di fitlhelela ke go fela ntho nngwe le nngwe batho ba ka o fa yona e fitlhelela ko di fitlhe mafelelong lerato le batho ba ka o fa lona le fitlhelela ko le fitlhe mafelelong even le ditlhare tše ba ka o fang tšona tša doctor di na le expiry date di na le mo di fitlhelelang kore di felele gona goba di fitlhelela mo leng di a fela ka baka la gore o di file ke batho ke dilo tše re di fang ke batho mogedi ya rategang ande ntho e košang botlhoko ke gore ga kgara dilo tše na di fela a le setlhakatlhakeng ntho e gotlang maikutlo a ka goba pelo ya ka ke gore di fela a le setlhakatlhakeng dijo le metsi tše Abrahama a bofileng tšona di fela a le setlhakatlhakeng di fela a le leganateng mo o senang dijo mo o senang metsi mo o omeletseng mo e le gore le moya ona ka o foka wa kwa gore tulo yena ga ena bophelo mogedi ya rategang empa dijo le metsi tše ba neng ba mofile tša fela kana o boputse ngwana ka mokokotlong wa hae ngwana sho ya nyakang dijo ena jwale ka motho mogolo mohlomongwe o ne a ka survive mo bophelong ba hae mohlomongwe o ne a ka tšwela pele ka leeto mara bothata ke gore o boputse ngwana ka magetleng a hae nako yeo ha kgara a llang a lliša ke taba gore kana ngwana sho o tlhoka dijo but yena o na ka survivor yes of course mara ngwana ya neng a mošikere ba a mmelege magetleng a hae o na ka survive le ganata o na ka survive tlala le o tlhoka metsi mo bophelong ba hae but nako ya llang o na sa tsebe gore o rwele goba o boputse Ishmaele ke gore modimo o kwele Ishmaele ke gore modimo o kwele jwale o lla a na le karabo mo bophelong ba hae olla ana le karabo e le gore already modimo mo arabile modimo o kwele le ga le ganateng le ga dijo le metsi di fedile but modimo o kwele le ga ana alla o na lebetse gore modimo o kwele o khenile leina le Ishmael mara o lebetse gore modimo o kwele but a re mo tabeng yena mogedi ya rategang gore nako yeo a bonang gore dijo le metsi di fedile e re a tšea Ishmael a mmea ka tlase a moriti wa setlhašana a dula a distance malebana le yena o tshwana le ge o betšiwa motse goba o betšiwa lerumo e re alla a tlhaboša lentšu alla a re ke se ke ka ba ga bona ngwana a ekgwa ke lebeletše nako yeo Allah nako eo a tlaletsweng a le leganateng a le setlhakatlhakeng sa Berseba lentšu la modimo le re modimo a kwa sello sa mošimanyana eo mo a leng gona a ba romela morungwa wa hae lentšu la modimo le re morungwa wa modimo a araba ha kgara a le godimo a re selle o hloma jwang ha kgara o reng o lla why o lla o kherile leina la Ishmael why o lla mogedi ya ratega o dutse mo o dutse ngona o alla ka baka la maemo goba ka baka la setlhakatlhaka se o leng kare ga sona o lliša ke maemo a o leng kare ga ona ga o sana hope ga o sana tsebakeng ga o sana tshepo ga o sana kholofelo o lliša ke maemo a o lebaneng le ona
o selle because o kerile leina la morena Jesu ka ra bophelo ba hao go na le leina le re lefilweng leina ka godimo ga maina ka moka ona leina la morena Jesu ke lona karabo ya bophelo ba hao selle le ge o le ka ra setlhakatlhaka se o leng kare ga sona o selle mogedi ya ratega o se ke wa kgatlha satane lenaba la hao wa lla o liša ke maemo a o leng kare ga ona o se liše ke bothata jo o leng kare ga jona o se liše ke lefella le o leng kare ga lona ka baka la gore lefella le na le mo lefellang teng ka baka la gore Jesu o tlile go tla o fediša lefella la hao Jesu o tlile go tla o fediša bothata jo na le jona mogedi ya ratega lentšu la modimo re badileng gona le re morongwa wa modimo a araba ga kgare a legodimo a re o tlhoma jwang ga kgare selle gobane modimo o kwele sello sa mošimanyana yo mo a leng gona mogedi ya ratega modimo a le legodimo o kwele sello sa gago ka baka la gore o re file leina la morena Jesu leina le re ka phološwang ka lona leina le re ka tswang mathateng ka lona leina leo re ka bulagelang ke mešako leina leo le ka dirang gore metsi mo a neng a se gona a nne gona morena Jesu gore ke nna meetse a bophelo ba ba nwanna ba keke ba ba nyorwa gape mogedi ya ratega ge re nwa meetse a ra fang ke morena Jesu re keke be ra ba ra boela ra nyorwa gape tseba gore modimo a le legodimong o kwa dithapelo lefela le lengwe le lengwe le na le mo le felelang gona mathata ka o fela a na le mo a felelang gona go na le nako ye modimo a tla o ntšhang ka ra bothata jo le mo jona go na le nako ye modimo a tla o tumulang goba a o tloša mo o leng gona a o beya maemong a hae ka baka la leina la morena Jesu leina leo re lefilweng leina le noši leina la morena Jesu leina leo re lefilweng le noši legodimo le lefaseng ke lona leina fela leo re lefilweng le re ka mphološwa ka lona mogedi ya ratega re filwe leina la morena Jesu leo le ka fedišang lefella le ona o leng kare ga lona leina la morena Jesu ke lona le ka fediša mathata a o leng kare ga lona selle mogedi ya ratega selle gobane modimo o kwele sello sa hao mo leng gona it doesn't matter gore na o tsamaile lefeleng nako e kaka ga ona taba ya gore na o bile ka ra bothata nako e kaka ga ona taba ya gore na o bile ka ra bolwetši nako e kaka ba re na le leina la morena Jesu leina ka godimo ga maina ka moka lona leina ka godimo ga maina ka moka ona leina le le lokolla leina leo le na le maatla a tokologo leina leo le na le maatla a o re feyetša dilo ka moka tsona tšeo re lebanang le tsona mogedi ya ratega e re lentšu la modimo le re modimo a araba ga kgara morongwa wa modimo a araba ga kgara a le godimo a re o hloma jwa ga kgara selle gobane modimo o kwele sello sa mošimanyana yo mo a leng gona e re modimo a bula ga kgara matlho lefelleng setlhakatlhakeng a bula ga kgara matlho a mmontšha sediba lentšu la modimo le re a le re modimo a epa sediba le re modimo a mmula matlho a bona sediba sa metsi modimo yona ke modimo ya providang e re a provider ka sediba a mmula matlho setlhakatlhakeng tulong e senang tshepo tulong e senang kholofelo mara modimo a bula sediba a kgara matlho a bona sediba e re a gametse a nweša mošimanyana yo the Lord who provide according to our needs modimo ya fanang ka ditlhoko go ya ka ditlhoko tša rena modimo yo a bulang mejako e tswallegile modimo ya thulang dinoka mo sena noka modimo ya thulang didiba mo o omileng tulong ya leganata modimo o thula sediba metse a ba gona mogedi ya ratega ke rata moopedi mo gore ga opela gore pula tsa letlhogonolo ha dina ka medupi hotlhe e le diphororo anke le nna o nkolobiše mogedi ya rategang o ka di bona leganateng leo leng kare ga lona maganata ke a mantši ke a mehutahuta e ka ba leganata la bolwetši e ka ba leganata la o tlhoka mošomo e ka ba leganata la o tlhoka ngwana e ka ba leganata la o tlhoka lenyalo e ka ba leganata la o thomenta ke madimoni but re na le leina la morena Jesu
leina leo le ka fedišang leganata leo le mo lona mopedi mo gore lefeleleng mo ke tsamayang go latlhega ba bangata but nna ya ntsamaišang ke Morena Jesu ke yena monga tsela ha o tsebe mogedi ya rategang tulong yeo leng ho yona Morena Jesu wa e tseba tulong yeo leng ho yona Morena Jesu o fitile pele wena o rata go dima di footsteps tša Morena Jesu a le godimo o fitile ka ra le hanata Morena Jesu a le godimo o fitile ka ra maemo a o leng ka re ha ona ke dumela modimo gore tšatšing la lekgono thapelo ya hao mogedi ya ratega ge wena o rapela o butse pelo hao ka moka yona modimo a le godimong o tla o tloša leganata leo le mo lona a ino ba bangata ba feletše leganateng leo le mo lona ba tšatšing la lekgono lena utlwa lentswe le molemo le rometsweng ke Jesu gore leganateng leo leng ka re ga lona o a tswa mogedi ya ratega leganateng leo leng ka re ga lona Jesu Kriste wa Nazareta morwa modimo ya phela o tla o ntšha ka re ga lona o tla dira gore o nwe metse a bophelo metse a o a fang ke yena ge o a nwele o ka se nyoro gape ke metse a lore o tla re ge o a nwele wa kgotsofala wa nna le peace mo bophelong ba gago because o nwele metse a tswang go Morena Jesu mogedi ya ratega re leboga modimo tšatšing la lekgono lena ka baka la lentšu la modimo leo re le koleng le ke dumela modimo ka pelo ya ka moka yona gore ge re kole lentšu le la modimo le tla matlafatša tumelo ya rena le tla o tloša leganateng mo o leng gona le tla dira gore lefelela leo le mo lona le o tswe ka re ga lona and o re ge o emela kua o re ka nnete modimo o ntšhitše leganateng ka nnete ke tla fa bopaki jwa gore modimo o ntšhitše lefeleleng o ntlošitše mo ke neng ke le gona tšatšing la lekgono ke motho ebile ke tseba le go rapela mopedi o mongwe ore wa ngithathala wa ngibekale wa ngisusala wa ngiyisale modimo yona o tloša batho fase a ba phagamiša ba beya mo a ba tloša mo a ba iša godimo ke modimo a ba phagamiša batho ke modimo a ntšhang batho leganateng ke modimo a ntšhang batho tlalelong ke modimo a ntšhang batho ka ra malapa a bošiwana wa tsa malapa o tlhoka selo but modimo o kgona go ntšha mogedi ya rategang a o dira motho a o dira wa tseba keng a o hlatswa ka madi a hae a o dira motho wa ba wa tseba le o rapela wa re modimo tate wa gona o bitša modimo wa re ke papa hao mogedi ya rategang ka baka la gore modimo tla ba o ntšhitše leganateng ke dumela gore ha gara o ile a phagamiša modimo after ge modimo a mo ntšha leganateng after ge modimo a mo tloša ka ra sehlakahlaka sa na le ka re ga sona ke dumela gore o ile a itemogela gore wa tseba keng go na le modimo wa legodimo ya ntšhang batho ka ra leganata go na le modimo wa legodimo ya matlafatšang tumelo ya motho ya tla nkemišang a eno leganateng ke mo satane a neng a itheta a neng a nthomenta a neng a ntshwenya a neng a ntlaiša gona but modimo o ntšhitše today o tla experience maatla a modimo leganateng ke mo re ithutang gona ke mo re itemogelang maatla a modimo because modimo wa rena o berekana le bophelo ba motho motlha motho ga botse ga le leganateng because ge o na le batho o na le metswalle ye o ratang ye o supportang o ba comfortable o ba maemong a o kgotsofala mo loreng o bona o ka re ga o tlhoke selo but ge re motho o experience maatla a modimo ke nako yeo a leng leganateng ke nako ya lentulong yeo loreng o noši o isolated o dutse kwa a noši batho ba mo rejectile batho ba mmoletše gampe batho ba diletše ba di dirileng ba sebile ka yena ba feditše nako yeo lang o dutse o noši o nagana o ka re ba o latlhile modimo ga o latlha mogedi ya rategang modimo ga o lebala o ka no complaina wa ba wa rapela thapelo wa re modimo a o tšee because o ka re le modimo o lebetše mogedi ya rategang modimo wa o rata modimo wa o bona lefeleleng le o leng mo go lona modimo wa bona mahlomoleng ao o leng mo go ona modimo yona ga o lebala modimo wa o bona hanti Jesu o ne o bona nako o lang o le leganateng o ne o tla išega mogedi ya rategang o le leganateng le o le mo lona but ke mo go botša gore o a tswa leganateng le o leng mo go lona Morena Jesu o tlile go ntšha leganateng le o leng mo go lona Morena Jesu Kriste wa Nazareta o tlile go lokolla leganateng le o leng mo lona tšatšing la lekgono lena ke nako ya hao this is your appointment
with God gore o kwe lentšu la modimo and le o tlatše ka tumelo gore morena Jesu ke ena noši ya ka o ntšhang leganateng leo le mo lona ga se anointing oil ga se metsi a ka o ntšhang leganateng Jesu ke ena ka o ntšhang leganateng leo le mo go lona ke a dumela gore modimo o na le maatla a o ka o ntšha leganateng leo le mo lona modimo yona o na le maatla a go lokolola motho ka mo ntšha ka ra leganata a tliša lethabo mo bophelong ba gago a tliša khutšo mo bophelong ba gago ga o nole metsi a tswang go morena Jesu go nna le peace mo bophelong ba gago mogedi a rategang e re ke rapele le wena o sa le mo gae bula pelo ya gago ke rapele le wena ke dumela modimo ka pelo ya ka moka yona gore ge ke sa o rapelela ka ena tsela ena modimo ile o fitlhelela bophelo ba gago modimo ile o matlafatša modimo ya o matlafatša tumelo ya gago modimo ya o emiša a o emeletša a o bula le mahlo wa kgona go bona sediba a e re modimo a epa sediba e re modimo a bula ga kgara mahlo a bona sediba a kgametse a nweša mošimanyana oo e re lentšu la modimo le re modimo a ba le mošimanyana yoo ya ba ena mmetši wa borwa ya ba ena mogale Ishmael ya ba le tšatši la lekgono go sena le leloko la Ishmaele leloko la Ishmaele bana ba Abrahama ditlogolo tša Abrahama jwale mogedi a rategang ke tlo rapela le wena tšatšing la lekgono a eno pelo ya gago e bohloko gore o ka ra leganata ke dumela gabotse gore maemo a leng ka ra ona ga o sa nyaka o lapišitše ke maemo ao ba ka mo leganateng but today ke appointment ya gago le modimo gore modimo a o ntšhe ka ra leganata leo leng ka re ga lona tswalela mahlo a gago o bule pelo ya gago o ka fele modimo bophelo ba gago tsotlhe ka moka tšao tšeo leng ka re ga tsona o di ga fele modimo ke ile rapela le one mogedi a rategang modimo a ka ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazaretha modimo a ka ke a rapela mogedi kona a sa le mo televisioneng ya hae ke a mo rapelela ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazaretha modimo a ka ya lokile wena modimo a maatla wena modimo a kgona go ntšha batho leganateng wena modimo a kgona go bula didiba leganateng wena modimo a kgona go thula metsi tulong ye omeletše mogedi kona o ka ra leganata ya tseba leganata le a leng ka re ga lona le wena modimo wa legodimong o tseba leganata le a leng ka re ga lona o tseba se a se tlhokang a raba modimo a phela a raba modimo a na le maatla ka moka ka ra bophelo ba mmogedi ona mme kona o ka ra leganata la hae ntate kona o ka ra leganata la hae motho moswa kona o ka ra leganata la hae modimo a legodimo a raba bophelong ba hae a raba bophelo ba mmogedi ona mo a rabe modimo a ka gore a tlabe le bopaki jwa go tlhatsela gore ke wena modimo wa magodimo ke wena modimo ya lokolla ke wena modimo ya tsošeletša ke wena modimo ya nang le maatla otlhe wena motala wa mabaka wena modimo ya phagameng phagamiša letsogo la gago for mmogedi yo mongwe le yo mongwe ya bogetše modimo a ka molaetša wa lekgono lena fitlhelela maphelo a bona modimo a ga go tšea lethabo ka ra maphelo a bona ba lwala modimo a ga ba fole ba golegilwe modimo a ga ba lokollwe ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazaretha ke a rapela modimo a ka ya lokile ga ona modimo ya tshwana le wena ga ona modimo re ka mo lekanya le wena go tloga le mathomong ga sanka wa ba modimo mongwe ntle le wena tsotlhe modimo a ka di dirilwe ke wena ke a dumela gore modimo a ka go ya go ba araba go ya ka ditlhoko tša bona ka lebitso la morena Jesu modimo a ka yana le maatla re a leboga amen mogedi ya rategang a ke re se ke ra tlogela batho bao e le gore ga ba kopana le morena Jesu ga ba phološwa anke ko rapelle o amogela morena Jesu mo bophelong ba gago a ka baka la gore go seno mo amogela morena Jesu yona a ka se o tlogele a ka se o latlhe o tla dia gore mešako e tswallegileng e bulege mo bophelong ba gago a ke rapele le wena o ntšha le morago ka mantšwana a o amogela morena Jesu mo bophelong ba gago emiša matsogo a gago e re modimo wa ka lebitso la morena Jesu ke bula pelo ya ka ke a o amogela morena Jesu tsena pelong ya ka lalela le nna e ba le nna ka lebitso la morena Jesu ke kgopela madi ya morena Jesu go ntlhatswa dibe tše ke di dirileng ke itemogile ga ke seno kwa lentšu la modimo gore ke mo dira dibe gore ke tlhoka wena morena Jesu mo bophelong ba ka gore o ntšhe ka ra leganata le ke leng ka re ga lona nkolobiše ka pula ya legodimo
a tle o bule mašoba a legodimo pula ya hao e nele bophelo ba ka le nna ke tle ke tsebe go thaba ka ra bophelo ba ka Morena Jesu nkgaogele lentšu la hao le re ge motho e le wa Kreste ke sebopio se seswa tša gale di fetile ke a dumela Modimo wa ka gore ke ngwana wa hao ke phološitšwe ka leina la Morena Jesu amen mo ga di a rategang ke sa rapetše le one ka tsela e ke dumela Modimo gore o sa phološitšwe Modimo o ya o thuša Modimo o ya o tlhahla Modimo o ya o dira gore wa tseba ke go file khutšo mo bophelong ba hao go be le thabo mo bophelong ba hao empa mo ge di a rategang ikhweletše kereke e loreng batho bana ba phološitšwe ikhweletše kereke ya bana ba Modimo mo bahlanka ba Modimo ba rerang lentšu la Modimo a pure gospel e seng gospel ya o tswakantšhiwa oba e se lentšu la Modimo la o tswakantšhiwa lentšu la Modimo le noši leo le nang le maatla a o fetola maphelo a batho jwale ikele go yona ge le re o ko kgole le rena empa ge ka bano o kgauswi mo ge di a rategang ka o encouragea gore o kopane le rena mo le re tla kwa lentšu la Modimo gona mo le re tla ba encouraged ke lentšu la Modimo le re tla bone re le rera ka baka la gore rena lentšu la Modimo fela e seng dilo tše dingwe but ntho e nka e bolelang ke gore ba ba nyakang go ikopantšha le rena go na le dinomoro tša mogala le di-address tše di tla tlhaelela mo screening ge o dutse o lebeletše ka yona tsela yoneo mo ke dumelang gore o tla kgona go ikgolaganya le rena ra rapela le wena ge le re o nyaka thapelo ge le re o nyaka counseling le ona o tla khwetša counseling mo le re tla counselwa gona ra ba ra rapela le wena mo ge di a rategang gore Modimo a o thuše ka baka la gore batho ba tlhoka gore ba tlhatlhiwe batho ba tlhoka go tlhatlhwa ke lentšu la Modimo batho ba tlhoka gore ba kwe lentšu la Modimo batho ba tlhoka gore wa tseba ke ba tsošeletše ke lentšu la Modimo jwale o ka kopanana le rena ka dinako ka moka tsona ka labone ka 5 o'clock re ba le tirelo kerekeng and then le ka Sunday ka 10 o'clock re ba le tirelo mo kerekeng mo ge di a rategang mo le re ka kopana le wena wa ba encouraged ke lentšu la Modimo le ke dumelo le tla tiša tumelo ya hao mo ge di a rategang re a leboga Modimo a khutšo a le šegofatše amen oh, 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 hey.